बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल IQAC के सहयोग से बंगाली विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी शिक्षक डॉक्टर स्वपन कुमार मुखोपाध्याय, IQAC समन्वयक डॉक्टर मृण्मय सनीग्राही, सहायक प्रोफेसर बंगाल डॉक्टर कृष्णेंदु बैनर्जी, नसीफा आरफार, डॉक्टर हरिपद हेम्ब्रम की देखरेख में आयोजित हुआ है। इस संबंध में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर समीर कुमार मुखर्जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष बांग्ला विभाग डॉक्टर विवास कुमार सरकार, सहायक प्रोफेसर बंगाली विभाग रामानंद कॉलेज विष्णुपुर श्रीमती बीना पानी घोष प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने भाषा और भाषा विद्रोह के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 21 फरवरी 1952 के दिन जब हमारी भाई भाषा के लिए शहीद हो गए थे, बाद में 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। मौके पर लगभग 150 छात्र और सक्रिय NSS स्वयंसेवक उपस्थित रहे। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল, সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসী। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, শহরের রঙে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফাটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রবল বাস্তু ভিটার ভগ্ন স্তূপে দাঁড়িয়ে এক টানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের ওপর। তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, তোমার জন্য থরথরে এক বুড়ো উদাস দাওয়ায় বসে আছেন, তার চোখের নিচে অপরাহ্নের দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল। স্বাধীনতা, তোমার জন্য মোল্লা বাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে নড়বড়ে ঘুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরে। স্বাধীনতা, তোমার জন্য হ্যাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে বসে আছে পথের ধারে। তোমার জন্য সাগির আলী, শাহবাজপুরের সেই জওয়ান কৃষক, সেই সাহসী লোকটা মাতলাম মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি, গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ছড়ে রুস্তম শেখ। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।